الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وسلامه عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں، اس دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو عبادت نہیں کرتے، نہیں تو اکثر لوگ مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا یہودی ہو، عیسائی ہو، دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ عبادات کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں عبادت کرنا کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کم ہو یا زیادہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ جب اللہ قبول فرمائے گا تو عمل کا فائدہ ہے، عمل کا اجر اور ثواب ہے، نہیں تو ہم عمل کرتے جائیں، وہ عمل قبول ہونے کے بجائے وہ عمل رائیگاں ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے روزوں میں ثواب کے بجائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے۔ ہم رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادت ثواب کے بجائے ہمیں تھکاوٹ اور وقت کا ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں اور ہم ایسا عمل کریں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرمائے۔ تو عمل کون سا عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جس کا بھی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی امید ہو، اس کو چاہیے کہ فلیعمل، وہ عمل کرے، صالحا، صالح، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اللہ اہل ایمان سے، اہل تقوی سے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں تقوی والوں سے ان کے صالح عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اب صالح کیا ہے؟ کون سا عمل صالح ہے؟ غور و فکر کرنا چاہیے کہ عمل صالح، جب ہمیں علم ہو جائے گا کہ عمل صالح یہ ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عمل صالح کی تشریح میں اخلصہ و اصوبہ، کہ عمل جو ہے نا خالص ہو اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہر عمل کے قبولیت کے دو شرط ہیں۔ پہلی شرط عمل خالص ہو، اور دوسری شرط عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے
मुताबिक हो। अगर इन दो शर्तों में से एक शर्त भी अगर मफकूद हो जाए, एक शर्त कम हो जाए, तो वो अमल अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाएगा। पहली शर्त इखलास। अगर अमल में खुलूस नहीं है, अमल में रियाकारी है, अमल में इखलास नहीं है, उजुब है, खुद पसंदी है, तो इस अमल को शरीयत में शिरक कहलाते हैं। शिरक की किस्में हैं, अकबर है, असगर है। तो जिस अमल में शिरक हो अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अना अगना शुरका अन शिरक, कि मैं शिरक करने वालों के शिरक से गनी हूँ, बेनियाज हूँ, बेजार हूँ। तो जब बंदा मेरे अमल में किसी को शरीक करता है तो तरकतुहु व शिरकहु, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ, उसके शिरकिया अमल को भी छोड़ देता हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला कबूल नहीं फरमाता। दूसरी शर्त मुताबअत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक हो। अगर तरीक़े से हट कर है तो उसको शरीयत में क्या कहते हैं? बिदअत कहते हैं। तो बिदअत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और हर दीन में नई चीज़ बिदअत, और हर बिदअत गुमराही, और गुमराही का अंजाम जहन्नम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। वला तुबतिलू अअमालकुम, अपने अमाल को बर्बाद न करो, अपने अमाल को ज़ाया न करो। इससे पता चलता है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबअत न हो, पैरवी न हो, तरीक़े के मुताबिक न हो, तो अमल जो है ना बातिल हो जाते हैं। वला तुबतिलू अअमालकुम, ऐ वला तुबतिलू अअमालकुम बिमासियति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करके अपने अमाल को बर्बाद न करो, अपने अमाल को ज़ाया न करो। अब मुख्तसरन इखलास, खुलूस नीयत, इसका माना क्या है? इसका माना यह नहीं है कि हम मस्जिद में आए और सब में खड़े होकर हम ज़ुबान से इकरार करें कि मैं खुलूस दिल से असर या ज़ोहर मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। बंदा ज़ुबान से कहने से ये अमल खालिस नहीं होता। अमल का महल जो है ना वो दिल है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अब नियत क्या है? नियत यह है कि कोई भी अमल छोटा हो या बड़ा हो, फ़र्ज़ हो या नफल हो, सुन्नत हो, मुस्तहब हो, अमल करने से पहले बंदा नियत करे कि मैं ये अमल कर रहा हूँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। पहली चीज़ अल्लाह की रज़ा। अगर हम अल्लाह के रज़ा के अलावा किसी और को राज़ी करना मकसूद हो, दिल में अगर कोई ऐसी नीयत हो कि मैं ये नमाज़ पढ़ रहा हूँ या मैं ये सदका कर रहा हूँ तो फ़लान को राज़ी करना है, लोग मुझसे खुश होंगे, मौलवी साहब खुश हो जाएगा, ये देख के अल्लाह के रज़ा के अलावा किसी और की रज़ा मकसूद हो, मतलूब हो, तो ये रियाकारी है, ये नियत में खोट है। और दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह तबारक